Pengajian anti kebal manakib ini dalam rangka 9 kemenangan. 1. La'alakum tattaqun nuzul Quran Lailatul Qadar Idul Fitri minal aizin wal faizin Maulid dan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaya agama dan negara, ketahanan nasional NKRI serta peradaban dunia. Diawali dengan majelis doa untuk yang mulia Guru Agung Syekh Muhammad Bulkaus Syekhul Ahmadul Al-Qadri anak Syabandi radhiyallahu anhu sirah dan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahat Suryaraya Sirna Rasa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-tini waz-zaytun wad-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala syafilin. Illa ladina amanu wa amilus solihatin walahum ajrun khairun ma'nun. Wa ma yukadzibuka ba'du bidin. Sadaqallahul azim. Innal
تسليما اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق من الله رب العالمين طريق من روح جبريل أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم أرنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والآملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق العلماء والعاملين طريق الأولياء والمخلصين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الشهداء والفائزين طريق الأدعياء والصالحين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق
warahmatullahi wabarakatuh. Ila dari Syekh Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Pertapan Suryalaya, Kajembaran Rohmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid beliau, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan dikarunia Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, dohir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mad Suryalaya Sirna Rasa PPKN menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dalam mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kepada hadirat ilahi yang membuktikan perintah agama dalam agama dan negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh ujuk nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau kita terkena firman-Nya, yaitu azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai dengan akhirat. Badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaan di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsafan dalam meninjak jalan kebaikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh. Hanya diri sendirilah yang senang karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan demikian, dan kami beri mereka rizki yang baik-baik, dan juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya.
Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga-menghargai, jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing, mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya janganlah terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu, pendapatan sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman, tentram, gemah ripah loh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, jager bager. Tiada lain amalan kita Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahat Surya Layasir Narasa, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan dohir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti pujukan nafsu, digoda oleh berdaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Pertapaan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan Syekh Muhammad Syekh Ahmad Syekhul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu ila Syekh Ahmad Syekhul Wafat Tajul Arifin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sesama. 2. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwah abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin
وإلى الملائكة المقربين والكربين والشهداء والصالحين ولكل وأصحاب كل وإلا رؤيا بنا آدم وأمنا هبا وما تنزل بنا من يوم الدين كل شيء لله لم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وإنتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقربة وتابعين من سائر يوم الدين كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أئمة المجاهدين والمقلدين في والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر سادات الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي والولايات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يميلها إلى شمالها كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أربع أهل السلسلة طرق القدير نقصفا مع السورية وسميل التركي خصوصا إلى حضرة سلطان علي حاصل الأعظم قدنا من الشيخ محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله سره والسيد الشيخ أبي القاسم جنيد بغدادي والسيد الشيخ معروف كاكي والسيد الشيخ شاكي والسيد الشيخ Habib al-Ajami wa Sayyidi Syekh Hasan al-Basri wa Sayyidi Syekh Jafar Shadiq wa Sayyidi Syekh Yusuf al-Hamdani wa Sayyidi Syekh Abi Yazid al-Bustami wa Sayyidi Syekh Baharuddin an-Nasabani wa Hadrati Imam Rabbani wa Sayyidi Syekh Ahmad Qutib Ibn Abdul Qabar Sambas wa Sayyidi Syekh Nuhan Kalisa bin Sirbon wa Hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa Sayyidi Syekh Ahmad Sayyidul Wafat Tajul Arifin wa Sayyidina Al-Mu'alam Syekh Muhammad Tajul Kaus Syekhura wa Sul Al-Qadri anak sabani wa usulihim wa akulihim wa ahli silsilatihim wa akitin kullu sayyidin lillahi lamul Fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila arwah walidina wa walidikum wa masaihina wa masaihikum wa amwatina wa amwatikum wa liman sana alaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman nasana wastawsana wa qala tanang idaka bitu al-ikhwir kullu syai'in lillahi lamul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sumaila arawai jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minkum wal abad min masaril ardi ila maghribiha min jamiliha ila simaliha min khafin ila khafin miladun ka'atan ila yamil qiyamah kullu sayyidillahi lamul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ومن ربك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إلا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات من الذي يدفع من بعيده يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان نصر الله سيدخل بإذن الله يوم الجار وسبح بحمدك إنه كان إن الله لا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلم تسليما اللهم اجعل صلاتك من الخير والسلام وتنفرد بالله وتنفرد بالخبائث وتنفرد بالعوائد وحسن الخواتم مستن والقرآن بما فيه الكريم وعلى آله وصحبه بالأمر والمغفرة والمغفرة
اللهم صل صلاة على سيدنا محمد وتنفرج بالقرآن وتقضي بالحوائج وكل وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد وحسن خواتم وعاقبة الكريم وعلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimatillah dzalika wal fawzul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta awliya Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Ali Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, kutipan dari kitab Qudun Ali fi Manaqibil Jali dan kitab Takhriful Khatir fi Manaqibil Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada Sahibul Hajat Bapak Kiai Gunawan Huda Rahman beserta keluarganya, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima sekalian niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mangkobah ke-39. Setiap datang tahun baru memberitahu kepada Syekh Abdul Qadir peristiwa yang akan terjadi pada tahun itu. Diriwayatkan di dalam kitab Bahjatul Asrar bahwa Syekh Abdul Qadir pada suatu saat terbang melayang-layang di atas ribuan manusia di majelis pengajian yang beliau pimpin. Beliau bersabda, "Tiada terbit matahari melainkan mengucapkan salam kepadaku. Pada setiap datang tahun selalu memberi salam kepadaku dan memberitahukan yang akan terjadi pada tahun itu. Pada setiap datang bulan memberikan salam kepadaku dan menceritakan apa yang terjadi pada bulan itu. Demikian pula setiap datang minggu dan hari itu memberi salam kepadaku dan memberitahukan yang akan terjadi pada minggu dan hari itu. Demi zat Allah yang maha mulia, orang-orang yang suka dan duka semuanya itu diberitahukan kepadaku. Pandangan mataku selalu di Lauhil Mahfuz dan aku tenggelam dalam lautan ilmu Allah dan lautan musyahadah. Akulah yang menjadi hujjah Allah. Akulah yang menjadi pengganti Rasulullah SAW. Akulah yang menjadi pewarisnya di bumi. Manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, jin ada gurunya, aku guru semuanya." Mangkobah ke-40. Abdul Qadir diberi buku untuk mencatat murid-muridnya sampai hari kiamat. Diriwayatkan di dalam kitab Bahjatul Asrar, Syekh Abdul Qadir pernah berkata, "Aku diberi sebuah buku yang luasnya sejauh mata memandang untuk menuliskan nama-nama muridku sampai hari kiamat. Semua murid itu telah Allah berikan kepadaku dan telah menjadi milikku. Aku pernah bertanya kepada malaikat Malik,
apakah ada dalam neraka muridku yang sahabatku? Malaikat Malik menjawab, tidak ada. Syekh berkata, aku bersumpah demi kemuliaan Tuhanku, tanganku atas murid-muridku seperti langit menutup bumi. Andaikan murid-muridku itu buruk, maka akulah yang baik, dan aku bersumpah demi keagungan dan kemuliaan Tuhanku, dua telapak kakiku tidak akan tergeser di hadapan Tuhan kecuali sudah mendapatkan keputusan bahwa aku bersama-sama muridku yang masuk surga. Lebih lanjut beliau bersabda, tanganku tidak akan lepas dari kepala murid-muridku, walaupun aku sedang ada di timur dan muridku ada di barat. Lalu muridku itu tersingkap auratnya, maka tanganku akan segera menutupinya. Dengan keagungan dan kemuliaan Tuhanku, pada hari kiamat aku akan diberi tegak di hadapan gerbang pintu neraka. Sekali lagi, aku tidak akan bergeser sebelum muridku masuk surga, karena Allah yang Maha Kuasa telah menjanjikanku bahwa murid-muridku tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Barang siapa yang berguru serta mahabbah kepadaku, pasti aku menghadap kepadanya, bahwa mereka dan malaikat Munkar Nakir telah berjanji kepadaku bahwa mereka tidak akan menakut-nakuti murid-muridku. Allahumma anshur alaihi rahmatan wa ridwan wa amidana bi asrarihi fi kulli waqtin wa makan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultan ali wa qutbati asy-syekh kubir robani wa as-samadani asy-syekh Abdul Qadir al-Jalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المصطفى طاهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مساعدتك ومحبتك وأمتنا على سنة والجمع وشرب بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واقص بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة النبي كالمستشفين بمحبته المهتدين وبحجه وشروطه وتوفنا بها على سنته ولا تمرنا فضل شفاعته وانسنا بزمرته وأتبه الغر المهاجرين وأشجاه السابقين وأصحابه اليمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ببركة القرآن والسلطان أدب هذا الزمن هذا الشيخ وصبه ونسأل الله سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal qamaril nabiyyin wasidratil muntaha wasidratul muntaha. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم
أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله. السلام عليك يا ملك الزمان ويا إمام المقام يا قائمة الرحمن ويا وارث الكتاب يا نائب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يا من نزل من السماء والأرض يا من أهل في كلكم يا من نزل القيس بدعوته ويدير دون ببركة رحمة الله وبركاته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. السلام عليكم يا رجال الله والسلام عليكم يا رجال الأرواح المقدسة يا القضاء المصطفى القضاء المتلاقيات الأرض مدد أربعة يا إماما يا كرم يا قلب يوما وأغثني إخوة الرحمن برحمته وحسن مراد وصل يقوم على خروج محمد عند نبينا محمد سلمكم الله تعالى في الدنيا والآخرة. اللهم صل على النبي الخضر عليه السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك يا من يبلغ لملكه عند الاستغاثة ولو كان في المشرق وسوك مسجد وسيبك مسلل ورمك مسجد وخوشك موتور ونبل الصائبة مركب عال أغسنا في دار الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. اللهم اجعل هذه المدرسة مدرسة مأمورة مدرسة باركة مدرسة نافعة مدرسة ناجحة مدرسة قوية مدرسة كريمة مدرسة عالية مدرسة مشهورة مدرسة كثيرة من التلاميذ وتلامذة الذين يتعلمون فيها ومدرسة دائمة إلى يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur wa ni'mal dalam Allah subhanahu wa ta'ala dalam menikah program Majelis Desik dimampukan, dikuatkan, dibesarkan sehingga kalau panjenengan masih dengan segala keterbatasan kelemahan masih bisa menunaikan, mengamalkan dari bahwatilan usahakan zaman suryalaya. Menika wajib kita syukuri. Syukur sebagai bentuk untuk mengakses, menarik nikmat yang lebih besar lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur, berterima kasih, matur nuwun dengan segala kesadaran lahir batin, akan aku tambahi nikmat. Azidanlah. Walai kafartum, dan seandainya kamu kufur, kamu berpaling, kamu ingkar. Ingkar apa? Atas nikmat-nikmatku, kata Allah. Walai kafartum inna azabi lasyadid. Maka sesungguhnya azabi, siksaku lasyadid
teramat pedih, terlalu pedih. Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah, dalam punika mengenai kita pun wasakan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang luar biasa. Wal malaikatu syekhun wal jinnu syekhun wal insu syekhun wa ana syekhul kull. Malaikat ada gurunya, jin ada gurunya, manusia ada gurunya, dan saya adalah guru dari semua guru. Kata Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan ini terbukti. Kadang-kadang kalau jenengan mirsani ningali tiang boten sholat, tapi nek wonten hajatan ngundang-undang Syekh Abdul Qadir sambil menyalakan dupa. Berarti Syekh Abdul Qadir Jilani melintasi semua agama golongan. Syekh Abdul Qadir Jilani masyhur di bumi, masyhur di langit, masyhur di dunia, masyhur di akhirat. Karena memang betul-betul dzurriyyah daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari jalur bapak tembus dari jalur itu juga tembus. Mila momen manakib ini jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Makanya ini kalau karbali karo Pak Supri turung dulu amalnya mari kalau dibeli banyak Pak ya alhamdulillah berdekat. Nah ini menjadi perhatian bersama bahwa manakib itu sebenarnya kebutuhan kita, zikir itu kebutuhan kita. Jadi ora usah nyuwun pangapunten mboten saged mohon yo ngapura mengsapa. Ora usah dadi ora dadi ngarep ngapura ini sapa wong itu kebutuhan ya, sebagaimana kita sholat. Kula wingi ini cerita menjelang maghrib Ustadz Daniel sampai rumah karena 5 menit lagi adzan. Saya tidak menurunkan air putih, tidak menurunkan apa. Saya tanya, Ustadz, mau amalia maghrib atau mau istirahat setelah sholat? Kan perjalanan dari Jogja. Amalia maghrib luar biasa kan? Amalia maghrib dari amalia maghrib sholat sunnah itu sampai zikirnya hanya 165 khotaman, kemudian sholat sunnah 6:30 kan selesai, langsung adzan isya, sholat sunnah 2 rakaat, qomat. Ya, kula nggih dereng mawon. Jadi ada supir, terus ada satunya lagi bawa advokat, lawyer, baru talqin orang Jakarta dibawa Ustaz. Berarti makmumnya 3, imamnya sadar. Sampai amalnya jam 07.00 selesai. Itu sudah lidafnil bala dan sudah khotaman. Pada saat makan malam, kalau tangler ajengan ini kok sholat isyanya kurang 1/4, jam 7 kurang 15 menit biasanya isya, kurang 1/4 itu sudah sholat isya, sudah sholat isya. Lalu ajengan menyampaikan, lihat saja di kitab-kitab fikih itu, begitu sholat maghrib selesai sebenarnya
masuk sholat isya. Begitu kata apa? Oh begitu ya. Sehingga tadi kalau nembe browsing Pak, kalau kayak begini nek namun orang koper, nangkeren nembe koper. Saya cari dalilnya, dalil. Tapi ini kalau dicampur dengan umum ya geger. Geger. Ini saya ambil dari kitab-kitab fikih, kitab-kitab yang masuk di pesantren. Bahwa waktu sholat maghrib itu memang sangat pendek, terlalu pendek. Tadi. Ini kitab takrib ya, kitab takrib. Kitab sholat mawaqitus sholat, kitab yang menjelaskan sholat fardu dan waktu-waktu sholat. Saya langsung bacakan waktu sholat maghrib. Wal maghribu utawi sholat maghrib, wa waktuha utawi waktune sholat maghrib, iku wahidun siji. Waktunya sholat maghrib hanya satu, wa huwa yaitu hurufus syamsi surupe srengenge, terbenamnya matahari, wa miqdarima dan kira-kiranya sesuatu, yu'adzanu diadani, wa yatawaddo dan wudu, wa yasturul aurati menutup aurat. Berarti kira-kira ya begitu adzan kegiatannya berwudu, terus sitrul aurat berarti pengertiannya ngagem-ageman, wa yuqimu dan berdiri, kemudian wa yusolli khamsa raka'atin dan sholat 5 rakaat. Enteng waktu nih. Artinya setelah itu masuk sholat isya. Ini kitab fikih yang dikaji oleh pesantren. Lah setengah pitung isya wis kepengen. Tapi ini untuk kalangan sendiri. Itu yang berjenengan kemudian ada wudu apa tadi? Adzan, wudu, ngagem-ageman, terus sholat 5 rakaat, maksudnya 5 rakaat, maghribnya 3, sunahnya 2, 5 rakaat. Ya wis tek wektune. Itu dalam perjalanan di apa artinya? Ambil jalan bagaimana supaya amaliyahnya tidak putus, ya diperjuangkan sedemikian rupa. Nang perjalanan bi amaliyah mah ribla kula jenengan nang omah be nglekar. Artinya memang segala sesuatu harus betul-betul diperjuangkan. Kalau tidak diperjuangkan tidak bisa. Harus kuat, sekuat tenaga, betul-betul diperhatikan. Nah ketika kalau jangan punya urusan, punya apa, itu cara itu dipakai. Begitu 6165 khotaman sholat sunnah itu masih jam 6:30. 6:30 langsung aja sholat isya. Qobliyah isya, zikir, ditafil bala, khotaman itu jam 07.00 selesai persis. Nah kantun ngurusi bisnis, ngurusi dagang, lemburan dan sebagainya. Artinya kan semuanya kecanda, kecekel. Bapak Ibu yang hormati, jadi thariqah itu intinya mudawamah, melanggengaken bagaimana hati kita itu akan terus satu fokus, titik fokus kepada Allah. Kalau kita masih belum bisa memanajemen waktu, sangat penting.
Yang toriko itu yang terpenting adalah dari amalia-amalia itu untuk apa? Untuk meriset, menginstal ulang cara berpikir kita. Mulanya dari sholat ke sholat itu kafaratun, sholat duhur, sholat asar itu kafaratun itu menebus dosa. Asar, maghrib nebus dosa, maghrib bisa nebus dosa, isya subuh nebus dosa. Dari Jumat ke Jumat kafaratun nebus dosa. Nah, dari manakib ke manakib nebus dosa. Dari zikir ke zikir nebus dosa. Kata Imam Ghazali, tidak ada dosa besar, yang ada dosa kecil bertumpuk-tumpuk sehingga menjadi besar. Lah orang nana dosa kecil yang bisa berdiri dilap. Debu yang menempel di kaca setiap saat dilap, kacanya bersih. Bisa susah dibersihkan karena debunya terlalu tebal. Orang lu dibersih. Lah kita membersihkan setiap saat, setiap waktu hati kita berpikir itu membersihkan jiwa. Nah, nek sudah membersihkan jiwa, maka cara berpikir kita sudah tidak memakai cara-cara lama. Apa itu? Jadi selalu dan selalu meyakini bahwa yang datang dalam kehidupan kita ini, yang datang kepada kita itu betul-betul sebagai bentuk kasih sayang, pendidikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semuanya yang enak, tidak semuanya yang manis, tidak semua yang sesuai harapan, tapi yang pahit, yang tidak kita kehendaki itu juga sebagai bentuk kasih sayang dan pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu sudah kita sadari benar-benar, artinya kita kesadarannya betul-betul terbuka. Hijabnya nafsunya buka, kesadarannya buka. Makanya orang Buddha itu kenapa ada bodoh? Bodoh itu tidak sadar. Bodoh itu tidak sadar. Nek budi kesadaran. Nek Buddha orang yang sadar. Lah, zikir itu menyadarkan pikiran. Pikiran itu harus betul-betul husnudon kalian Gusti Allah. Nek husnudon timbulnya yakin. Maka pikiran perasaan itu kerentegi pikiran dan perasaan ketika kita sudah baik semuanya, maka akan step by step pelan-pelan terjadi. Apa yang kita pikirkan terjadi, apa yang kita pikirkan terjadi, apa yang kita pikirkan terjadi. Pernah saya singgung keajaiban pikiran. Pikiran itu yang muncul di permukaan itu baru 4%. Kalau jenengan ngundang pikiran lebih 4%. Artinya berarti daya fokus kalau jenengan maring Gusti Allah, maring amalia, maring guru itu baru 4%. Yang 96% kuwi nggo ngalamun, nggo tulul amal, nggo mikir sing ora genah, nggo mikirna wong liya, sing kudune mikir awake dhewe dadak mikiri wong liya. Sibuk memikirkan diri sendiri kudune, tapi yang terjadi kita sibuk ngurusi orang lain. Ketika zikir kita akan menyibukkan diri kita sendiri. Wis ora ana kepo-kepoan. Kita fokus kepada diri kita sendiri. Maka ketika sudah fokus kepada diri kita sendiri, kita yakin dengan diri kita sendiri.
problemnya kita belum yakin dengan diri kita sendiri. Mulanya goncang ngene ngalor melu ngaten melu mabur. Belum yakin dengan diri kita sendiri. Makanya ada ngilmu sejati. Orang Jawa ngomong sedulur papat lima pancer. Dalam bahasa agama disampaikan bahwa ruh sudah nyaman dalam tubuh kita, berarti ruh itu sudah tidak merasa tersiksa, itu kita berarti sudah yakin dengan diri kita sendiri. Boleh dukun, boleh kesepuan, boleh makam keramat, boleh apa, dia wong bener parah, itu kan belum yakin dengan diri kita sendiri. Itu orang bingung namanya. Orang bingung. Orang bingung ya kudune dodok berarti pendekir. Lah ngilmu toriko urung sampai kepada yakin dengan dirinya sendiri, ya terus goncang. Etan mulon ngalor itu dan yang lagi baik keluh kesah terus semakin keluh kesah semakin berat. Fokus pada satu tujuan, fokus pada satu titik, fokus kepada satu ritual. Benar-benar perhatikan. Nek orang fokus mesti Jogja Gombong biar mandi orang. Jogja Gombong loh, dari Tasikmalaya Jogja Gombong. Fokus pada satu tujuan, amalnya maghrib diperjuangkan. Kebericaraannya maghrib kudu tukang menepak Gunawan. Kan berarti fokusnya, kalau fokus mesti mampir-mampir sing dawet, sing ngopi, sing apa. Akhirnya hilang waktu, hilang jalannya, hilang segalanya kan, hilang bensinnya. Itu namanya fokus. Semantan kata yang selaturakan, setelah pembangunan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyil Hashimi Muhammadin wa wasallim taslima. Allah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa sallam bismillah wa bil hadi rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.